Congratulations, second prize winner for the month of September. Ngadto kang Pipita Anto Puesto, Misaoy, New Corilla, Davao del Norte. Ang title siyang balak na nakakuha sa second place. Naguluhan, Katalaw. Ako ning hatagan o kinabuhi. Pagbating gikahinaman, giairan sa kahigayunan, gugmang gitaguan sa dughan gilumutan. Kay kanimo wa ko gikatug-an ang tanan, naisamas patayng sapa nga sa tubig nahubsan. Sa diyang gibagat pag-usab ang matag usa ta kadalan. Kasakit nga labihan dihang kamatuuran ako nasairan. Gugma nga kanhi akong gitinguha sa uban imo nang gitugyan. Luha midahili og midagayday sa akong kapingan. Kung makita ko lang nga ikaw nagmalipayon, daw kalibutan ang dughan sa lagsaong pahiyom. Dig sa payan kung sa unang panahon ikaw wa ko maangkon sa gihapon kalipay mo ang gipangandoy ko sa hilong. Pagkaanugon sa nang labayng mga adlaw, ingon na lang ako sa pagmahay o pagpanghupao. Kidari ka nako katalaw ang mipatigbabaw, gugmang migitib diya kanimo wa ko ikapahungaw. Sa hataas ng panahon sa kasing-kasing ikaw ang gihagawhaw. Apanapildi ako og nabuntog sa yanong kaulaw. Di kahinaman nga kalipay nga ang maghatag unta kanako ay ikaw. Napapas og nahanaw sa usa lamang katakulahaw. Bisan naman og dili ikaw ang maghatag og katumanan. Bugtong kalipay nga unta gipangandoy ni ining dughan. Panmagmaya sa gihapon ako sa imong kalampusan. Uban sa binuhat nga sa gugma mo imong gitugyanan. Second prize winner sa balak writing contest sa tudling sumagaray sa month of September. Congratulations once again, kang Pipita Anto Puesto, Misaoy, New Corilla, Davao del Norte. Ang title siyang balak Katalaw sa tudling sa mga garay.